কোটা আন্দোলনে উত্তপ্ত বাংলাদেশ, দেশ জুড়েই হুলস্থুল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের তরফে দেশ জুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। এমন অবস্থায় দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে ভারতের, ভুটানের, নেপালের ছাত্রছাত্রীরা দেশে ফিরে আসছেন। গতকাল চ্যাংড়াবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে 33 জন শিক্ষার্থী দেশে আসার পাশাপাশি শনিবার সকাল 11:30 নাগাদ চ্যাংড়াবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ফের 13 জন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ভারতে ফিরে এলেন। এই 13 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন ভুটানের, 10 জন নেপালের এবং 2 জন ভারতীয়। मेरा नाम आशीष अधिकारी है, मैं नेपाल से हूँ। बांग्लादेश माइमेंसिंग मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर। तो क्या अभी कितने जन आए हैं आप लोग? हम लोग 13 हैं। अच्छा, 13 जने आए हैं, सभी फर्स्ट ईयर के? ना जैसे कि 3 फर्स्ट ईयर है और बाकी सेकेंड थर्ड ईयर ऐसे सभी ईयर का है। अच्छा, और आपका घर किधर है? मेरा घर नेपाल में सरलाही में हुआ। अच्छा, और पूरा शुभ नाम क्या बोले थे? मेरा नाम आशीष अधिकारी। अच्छा, तो आप लोग जो आए कैसे आए? हम लोग हाइस बुक अपने आप से किए थे और आए वहाँ से। बस का कैसा क्या? बस नहीं चल रहा, कर्फ्यू लगे हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, वहाँ पे जाएंगे हम। और कॉलेज वाले सब बंद है? हाँ, सभी कॉलेज बंद हैं। अच्छा।